Jambo kaka. Jam sana. Naweza jipresenter? Bon, pour le nom, on m'appelle Jean-Jacques Adolphe Moudasoumbwa. Je viens de la ville de Goma. Je suis un animateur des cérémonies. On nous appelle maître de cérémonies, mais aussi maître de conférences. Comme abréviation, nous sommes des MC. Très bien. Leo unashikutana Kiroche. Ah oui. Et nini ndio umeacha unashikutana Kiroche kwa journée ya leo? Eh bien, j'ai été invité par la fondation Kiroche pour une conférence. Nous sommes en train d'organiser une formation ya kusaidia badada kujiautoprendre en charge na kukuwa na esprit ya creativité. Voilà, teme ya leo imekuwa nini? Teme ya leo ilisema juu ya entrepreneuria na sous-teme ilikuwa se faire une vision professionnelle et garantir la valeur de la dignité féminine. Merci beaucoup. Unaweza sema kidogo juu ya activité yote imepitika par rapport aussi à matière synthétiser tout kidogo? Ah oui, l'activité a commencé à 15h, na tumemaliza ou terminé à 17h. Et maintenant, comme en développement à thème, ilikuwa se faire une vision professionnelle et garantir la valeur de la dignité féminine. Et maintenant, nous avons pu parler de certains hostices, zinaweza bamusika kujiautoprendre en charge. Parce que mu milieu yetu ya Kiroche inakutanika ke tunakutanaka na maprobleme kuona kisi bamusika bako tuna vision moya na idée moya ni kumaliza masomo aolewe wala aache mwingine. Et maintenant comme le passé a été comme ça, hatuwezi penda fitire ikuwe vile, ndio tuko napenda tuanze préparer présent juu éclairer fitire na communauté yetu iendelee mbele. Ndio tulipenda tufundishe hii teme juu isaidie bamusika kujiautoprendre en charge. Ndio tuka explique teme kwanza. Tulianzia kupo ya kwanza ilikuwa vision. Tukasema ya kwamba vision c'est la manière de voir, de comprendre et de concevoir quelque chose. De façon ya kuona, kuelewa na kuumba kitu kenye akiyakuwa unakiumba kimawazo. Kisha tukenda ku mot professionnel. Si on dit une vision professionnelle, pale muko présence ya mot profession. Na profession ni kazi. Et donc une vision professionnelle ni kujiumbia maono ya kazi. Okay. Tunaendelea garantir, hapa tuko na expliquer theme. Garantir ni kupatia valeur, kukazanisha. Garantir la valeur ou la dignité. Donc dignité ni heshima. Ile valeur yani mapashwa mafaa ya heshima ya kike, dignité féminine. Et maintenant pale wakati tuliexplique theme, wadada wa mingi walijipata kujikuta gisi ile kukuwa natumainia ba garçon surtout ma relation fulani wala kutumainia sana usi wazazi juu ya kutotumika inalemelea wazazi. Yani wazazi wanakuwa na shindo juu watoto ni wa mingi. Me kama msika moya anatumika anaweza hata anza saidia mzazi kumasharji. Mena pale tulipana quelques mécanismes zinaweza saidia kutumika na kugarantir dignité féminine. Mécanisme ya kwanza ilikuwa avoir un rêve ou une vision. Pale tulipana exemple gisi mtu unaziona milie yenye uko amo deja unapenda ulete ile innovation ya kitu kenye hakiko. Sote tunakosaka chapati juu tukunywe chai. Na kesho kutakuwa formation ya patisserie. Deja dada mwana isipata vision anajioriente mwile patisserie inamsaidia. Ya pili tukasema nous devons chasser la paresse. Inakutanika ke tunashindwa kufanya kazi juu ya kupenda, tunakuwa wavivu. Wadada mingi kulamuka nyumba, hata fanya kazi za nyumba, anapoteza wakati. Ukimwambia ende kushamba na katala, wala kufanya vitu vya maana anashinda analala, wala anashinda kufuata mafilme. Quand même mon monde professionnel haiko bien na business kwa besoin ya courage. Et donc uji autoprendre en charge, il faut kwanza unafukuza uvivu na kuwa courageux. Point ya kufuata ilikuwa éviter la perte du temps. Inakutanika ke tunapoteza wakati ya mingi makakungu. Surtout bafie banapenda sana groupe kuongelea masije zina maana. Wengine banapenda sana kutiliwa na bagarso mu makwe mukagiza ya vile. Sasa tukaona tubatosha mwile maide. Yote inabaletea vile vyote ni kutoji autoprendre en charge. Sasa nyana tumenia garso mega SMS lipapa mafuta juu hayue tumika, hapendi tumika. Inaleta ile maprobleme perte du temps na maisha iko na ma ministère de retard na ma bombe de retardement.
Maintenant, dans ce sens, wakati tulisema juu ya perte du temps, tukasema kuevite ma ministère de retardement ni kwanza tumika kisi mtu angali jeune, angali na wakati ya mingi na force na machances za mingi zinaweza surire, anaenda na epargne kidogo kidogo, aone gisi kesho itakuwa. Point ya kufata ilikuwa se connaître soi-même. Tukaona gisi banasemaka que le seul moyen ou la seule voie de soigner un problème, c'est admettre d'abord qu'on a ce problème-là, c'est l'accepter. Et donc, il faut badada bajijue. Bakisha jijua bayoke mu milieu yetu tuko na besoin ya urbanisation. Iendelee mbele. Quand même milieu ko rekile na shie peke ndio tunapasha iswanye. Shie peke ndio tunapasha i developer. Shie peke ndio tunapasha i innover. Na maana bule mu activité tena nafanya. Kama tulikuwa na difficulty ya kupata kitu mbali, tunajikaza pole pole kisi business itaendelea tunakuwa pata vile vitu karibu. Yani tujijue na tujue kama solution yetu juu ya milieu yetu ni shie peke. Tukishajijua tutaweza combattre ile maprobleme socio économique zenye tunakutana nazo. Point ya mwisho ilikuwa savoir agir. Merci infiniment, merci beaucoup à la Fondation Kiroche pour la confiance. Salut à tout le monde qui est à l'étranger. Nous vous saluons, nous vous aimons beaucoup plus. Surtout de la part de Jean-Jacques Adolphe. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Na sisi tunashukuru sana de la part ya Fondation Kiroche. Na siku yetu ya mwisho tutakrea vingine vya zaidi sana. Najua kwamba tutaendelea kuwa pamoja. Merci beaucoup. Okay. Merci beaucoup. Tuko na mwingine dada mwetume participer naye. Jambo dada. Jambo sana. Je présenter. Jina ni Tumaini Nzaba Varita, athlete wa Fondation Kiroche. Okay, par rapport à journée ya leo na activité tumefaa imekufundisha nini unaweza sema? Par rapport à journée ya leo na activité nye wametuletea, vraiment mimi nashukuru sana juu hii formation na tupatia experience ya mingi sana na mimi nasema merci. Wewe umepanga nini yenyewe unaweza penda ujikaze kwa sana mvyote wamsema watafundisha kesho? Mimi naweza penda done yako ni wa shawarma. Shawarma. Joani ni shawarma, shawarma. Itasaidia nini huko Mkiroche wala? Shawarma inaweza saidia sana juu kusaidia na wengine. Eske shawarma inakuwa Kiroche? Hakuna. Kiroche ndio maana tumependa tuichague juu. Tukisha jua kuitengeneza inaweza tupatia experience ya mingi na kubadilisha maisha yetu. Merci beaucoup. Juu ya wale organiser unasema nini? Mama Neema. Vraiment mimi nasema félicitations sana. Juvens na Pasteur Désiré unasema? Merci sana. Okay, tunashukuru sana. Okay. Kesho ni kuya mbele wa. Okay, merci beaucoup. Hapa tumemaliza formation ya journée leo. Tuko na dada hapa. Je présenter. Bon, minjo Zahabu Bienda Daniela. Par rapport ya niseme expose yenye tumepata leo, mama mimi naona ni ya maana, inaweza tusaidia ku development ya mwingine yetu premièrement na en plus ku mentalite tusie bafie isoge mbele kidogo. Tusie bafie tulikuwa na jua pa juu bila hii si wote tulikuwa na jua tukimaliza masomo kesho yake ni kuolewa tu. Hatuna maana nyingine apara ile societe. Mais par rapport à tumesikia leo tunaona vraiment tuko na vitu vya mingi venye tunaweza fanya mu societe venye vitatusaidia apare kuolewa. Yenye itacha inastimule wenzetu wanamuke kutuimite sie na ile itatusaidia kwa mwingine yetu kuendelea mbele. Tulikuwa julizaka kwa mwingine yetu aendelee mbele, kumbe ni jua ile problem tunajua tuko na beba kuna tusomea quelque part. Okay, leo wanatuonesha kama vile havikuwaki. Niangalia nani kule fish unaandika sewe chapati. Juu nini chapati unapenda chapati juu nini? Mimi nilichagua chapati juu surtout mimi nabakia niko jishia grand frère unité za Vodacom na mimi najishia ka RTL. Mimi naona par rapport à chapati mimi naweza kuwa napigia
natia chapati kumungini, saa naenda kuinite, mimi natia chapati pale pembeni, ile itanifasilite kuuzisha chapati zangu na zinauziwa na zinaisha. Merci beaucoup. Unaweza sema nini kwa organisateur? Mimi nasema kwa organisateur ni merci na courage, vraiment msituachilie, tuendelee tu hivi, isikue mwisho, ikue mwanzo. Merci beaucoup. Jambo dada. Jambo sana. Jipresente. Mimi tunauje Lima. Mimi natokea Goma. Fete mimi nafahamu activities za mimi. Sasa vile leo nikia kwa activity ya kufundisha wenzangu kupiga maresete fulani za kidogo. Sasa vile kutengeneza shawarma. Kutengeneza kupiga benye, kupiga chapati. Na mimi nashukuru Mungu kisi badada wiko na akili sana. Leo Bameweza? Wamepiga wananifurahisha tena mimi niliyokia kufundisha mimi nakuwa na mvita na nilikuwa nakuja na kesho nibafundishe wengine na kesho wengine tuone jinsi tuendelee. Merci beaucoup. Ya nguvu ilikuwa wanapenda sana shawarma. Ndio tuelezea kidogo ma ingredients zinaingia ndani na etape mbio tu. Shawarma tunatia ndani surtout salade, etape ya kutengeneza salade tunatia chou. Kama uko na vinegre unaweza itia, kama una vinegre unatia citron, inatumika kupasi ya vinegre. Unatia vinegre unakamata nani karote unarape, kama una rapeze unapasha pona na kisu pole unatia moto. Unaponda na chou yako kisha mole maingredient unapasha tia moto na poivron juu kapana odara mzuri. Ukishatia ile poivron unapasha tena ka poivron kidogo. Ukishatia bili unaponda tena salade yako mzuri. Ukishasikia juu mikono peke ndio inaibisha mwisho. Ukishasikia na regea vraiment unapasha sikia hapo unataka kachumvi kadogo na unachapa unasikia vraiment salade yako hapo inakuwa ya tamu sana. Kishamaliza unakamula ile mara ya kwanza unamwanga, ikishakauka unatia nani mayonnaise unachanga, unakutana na kuwa ya mzuri sana, kila mtu anapasha ipende. Hapa sasa kuna kwa de kalite ya salade ile ni ya kutia tu mu shawarma. Après pale unakamata nyama unasaga, unapiga, unaanza ipiga juu kaitia mla site vya mule utapatia batu nyama mbichi. Unaipiga, ukishamaliza ipiga, unatia ndani, unakamata bira yako, unapiga frite, unatia pembeni, biote utakia rassembler facilement, unakamata farine, unajiprepare ici, unaanza tengeneza kwa chapati. Ukishatia mai, unakamata farine, unaanza tengeneza chapati, unatia mai niko tiede, unaponda pate. Pate isikuwe ngufu sana. Ikue tu itakupermettre kuirouler bien, usichoke mikono. Ukishatengeneza ile ndio itakupermettre kuambaler shawarma yako. Kwa ushapiga frite, ushapiga nyama yako, ushatengeneza salade, ushatia kama concombre, kama una concombre hapo ushatia tomate, matungulu, vyote ukishatia pale unafunga shawarma yako mzuri, unayambalia mwa ile chapati, unatia mafuta, unaivisha shawarma na kwa tamu sana. Merci beaucoup, tunashukuru sana dada. Ya zaidi gani unaweza sema juu ya wenzako wenye umefundisha? Nini unaweza wasuete wala beba de organiser unaweza wasuete nini? Bebali organiser kwanza mimi napasha wasuete kama ni watu wazuri sana, mimi napasha wasuete baendelee kuangalia vingine vya wapi wanaweza ameliore tena, wanaweza kufundisha tena ba vijana viko ajifunza bafundishe vya zaidi ya bibi. Na mimi nawashukuru sana balijifunza juu biko na kapte na mimi zawa batia conseil baendelee bako na pratique juu kupratique na njoo kuweza. Ukafika unajifunza lecture nenda kala kuna vya utafanya. Ifo kisi walipratique na baendelee tu kwa nafaa pratique, akishapata kasome kidogo aenda uza tabu ma vitu kidogo anakuya anapima kwanza epeke. Ataka kidogo ataka moya par semaine sawa tu atachikaza. Merci beaucoup. Ase jina tena ni nani? Jina ndaje nima? Merci, tunashukuru sana de la part ya Fondation Kiroche, tunashukuru na barafiki wote ya Fondation Kiroche, tunasema merci beaucoup. Merci aussi.
farine kuwa tutareserve tatusaidia kurape urani nikamketia yote ni susi basi yes, basi Kale kunileta kidogo. Leta kidogo kwa hiyo. Kama mimi napata vile. Sawa. Amekulanga melani. Bo, kwa zenu. Unamtijaribisha? Donc wewe unatia chumvi mchakulu santirke ile quantité na ile chumvi. Muta santire nyuma hata nyuma. Mafuta. Noi. Okay. Sukari. Benye. Benye. Tumetia maziwa, tumetia chapati, tumetia mayai, tumetia vyote. Benye za Qualité. Za class. Naenda kumida kata. Mwangalie Sandra unaona? Kesho yake pale kupale tunakatia tu pale pembeni kwa kusere wanazikula. Kesho. leo kesho mimi na hapo nini ile inatuloba. C'est l'explication. Funika na nini? Basi. Ngana masha moto. Mais Donc ni sasa Basharma. Vende kisha kuwa hashe zamani. shawarma nyama yetu takachamo kwa hapo. Benye kuna wacha. Benye kuna chunga pate vingi. Mtale vingi. Anasaidia tu mule ndani. Yeye wasaidia mahali tangausi. Sasa tunataka hapa kwa hapo tunatetea kwa moto itokote na kale kwa hapo msitokote sana maji kidogo. Tutatokotisha dakika 10 minutes tunashika pasi itaingia tu na mule mafuta na nyingine. Basi isiaga desha. Basi isiaga. Basi kwa kata kidogo sana na kwa ya kanisa wangu juu. Sionekana nisipana songa mbaya mwanangu. Tusiakebe na sana mama. Kama unapenda utashakia sifota dogo mnyama. Tapata sifota na msalai. Mimi ndio maya watu. Mimi
Unaongeza na mkono tunaita. Halo. Super nazi. Fuku ikati. Nilikuwa tulitie chini. Sasa mashu. Pia tutatiamo siko kuanzia siko wala vinega. Kama uko na vinega unatia vinega. Kama uko na siko unatia siko. Pia kuongeza. Tuatia chumvi ya kidogo. Usikie. Tuatia chumvi ya kidogo. Tuatia chumvi yetu ya kidogo tuakamata karoti tunatia. Tuatia karoti. Tuatia na poivron. Mais mayani. Hapa ya mo. Tuatia mayani. Hii mayani ya poivron. Wala kama hautatia ile unatia celery. Tuendelee kwa polepole. Nani? Kama uko na rapezi unaposha rapezi unatia monani poivron. Hapa hatuna rapezi, ziseke tutaikata tu, tuache kidogo kidogo. Donc usianze kusituru unaanza kwa. Mimi natia vile tu siku ingapi. Sasa hivi ingegele mwa sitru gisi itakuwa inaingia yote ingie ndani. Ndio maana naitia kwanza kisha ndio itie sitru. Unaweza tia hata sitru au gape wala vinega. Vinegre haiko hapa. Mais citron na jouer role ya vinegre. Kama sasa ile kwa kurate. Ungependa tu nianze kusitua matuni mpaka unaanzia. Ndio. Haina problem. Ukapenda unaweza hata ningependa nianze kwa hii. Haina shida. Ile nyama zinalingua. Chapati waanze pia. Chapati. Tababuka mikono. Watu wako pana wakakimbilia. Yes. Aseni Patrick. Geuza, usiwakilishe vile. Gusa, geuza tena. Wewe fanya hivi.
Nanja lishota. Wende kwenu. Joy. Nani? Umekimbia. Kitu kenye uko mwanamke mzuri. Lakini na gusa siku moja. Unapata sisi. Ona wetose. Mama simaliza mwingine na anagusa. Unaona mikono mguse nye bote. Sasa ukisema kesho anza pale. Anzia pale. Na uanza pima. Atakuwa anapiga shawarma. Anatoka hapa na kwa wana practice. Sasa ya shawarma haipigaki. Anapigani moja. Sisi tunataka. Yuko kama na nikotesha nikotesha kwanza ndio nyama kama hauna mashine. Hapa nakusaidia na kijiko. Kwanza tumalizane kwanza. Arawa hiki kia onda ko. Tungekala tu. Tungekala tu. Okay. Kwa nani? Sasa hii pano mbona itamaliza mafuta mbili. Hii ni ya kulunguza na ni ya kumaliza. Hii italungula mara hii ni ya desa. Utafute fly utatia kwa vyenu. Pia unatia kumeza bien unaitali. Unamaliza frite. Mata quantité kidogo ya frite hata kia mingi. Matake mbare hapa. Linda anazuia. Kusaidia na kijiko. Après frite unakamata saladi. Ndio tutatia ndani. Unakamata saladi. Kidogo kantika kidogo yako ya nini? Tuacha saladi. Kwa hiyo Sasa tukatie onyo. Ukishakamata nani unatia kama anajisikia anatia tomati. Ukapenda unatia tomati, ukapenda unatia kokombe. Unatia kokombe. Na ukapenda unatia vyote tomati na kokombe haina shida. Unatia kokombe. Ukishamaliza unatia quantité kidogo ya nyama. Ona, uisha iharibisha. Kamata. Yes, okay. Watia quantité
Na karoti. Karote iko msaladi. Wala ukapenda unaweza kata unatia tu ndani na shida. Unafaa tena hivi. Kwa faa kidogo. Unafaa hivi. Una hii ya mwisho unakamata hii kolo. Unabanisha tu hapa hivi tu kadogo. Kisha unafunika hivi basi. Tungasa utie kumoto, unaivisha. Mkate na sukuma. Sasa tuchukue pale kadogo. Sasa kama hicho hapo, ukataka kutia mkono. Katakata vitu vingi sasa. Dawa. Nipata takatifu. Unaona ku. Abakutosha na kuzini. Sawa. Itatobo. Pite kidogo tu siende. Sina funguo. Ambia Charlie bro aone mu karto. Ndio mwenye hii. Mana binangara mu telefone kwe. Binangara mu telefone. Tia na kukarote mbili na kukombre moja. Karote Kule kundani. Mais haina shida hizo chapa vile. Siko ninaona na vile. Vile si na kijiko. Kijiko hiki. Hakusiki. Video iko. Utananisha huko. Chapati kesho ipractique na wala yake. Araba mama maîtresse. Ara binangara mu telefone. Sauti yangu anakamata ya mingi sana. Hii itatoboka. Hii ilishatoboka. Hii nilisema ni kachungwa kuni. Tumeshamaliza tumika presque yote. Inaomba sasa kila grupe ina defendre vyao wenye walitumika. Kama ni chapati pata kwanza huko. Kama ni chapati anatuelezea kidogo. Haivyo atengeneze ile chapati. Itakuwa ya mzuri na nyingine grupe na nyingine grupe. Na itakuwa tuko tunamaliza. Karibu. Mie Presente. Mie jinangu Sara. Niko Ulitengeneza nini Sara? nilitengeneza chapati. Chapati yangu nilianza na farine, niketia chumvi kidogo, niketia mafuta, nikekoroga, kisha niketia gumai wa tiede wa kidogo. Nikevuruga, nikeponda, isikuwe teketeke sana. Kisha
tunaitengeneza sasa forme sasa ya chapati. Ikishakuwa chapati sasa, tunatia mafuta kidogo mupano, kisha tunatia kumoto, tunatia pate yetu ya chapati, tunageuza geuza, kisha chapati yetu inaiva. Umetueleza kama umetengeneza chapati, nini nyongeza sema kisha kujua kutengeneza chapati? Karibu. Mimi vile nisema kutengeneza chapati, yani nilikuwa sijue kama wanatiaka mchapati amo ile vumai wa tiete. Nilikuwa sijue na chumvi. Yemile ziona ilinituma kwa tengeneza ndani chapati. Juu na mie nilikuwa naitengeneza, nilikuwa nauzisha juu kwetu atuzo yake kuuzisha machapati. Sawa, merci beaucoup. Unaweza sema nini juu waliorganize hii activite? Mimi nasema Mungu awabariki na Mungu wetu anatusaidia na mashauri. Na unapanga nini? Kisha kupata mafundisho utasahabu wala unapanga hai? Hapana, siwezi sahabu, ni kuendelesha. Juu nione kama mwingine yetu itasonga mbele. Merci beaucoup tunakushukuru. Nilipatiwa invitation kuhusu entrepreneuria. Nimekuja nimeparticipe, wamenifundisha jinsi ya kupiga benye de kalite. Benye de kalite ni kuipiga, unakamata farine, murongo moya, ça dépend na pato yako. Ukishakamata murongo moya, unatia kwanza himai kumoto. Ike chamuka sana, utatia ndani ya baridi. Unakamata ile murongo yako, unakamata hizi ni murongo moya, unakamata kijiko kimoya cha levire. Lakini usitie chapandazi. Ukishakamata ile kijiko kimoya cha levire, unakamata maziwa. Hata kwa kalite mbili za maziwa. Kama unapenda maziwa ya bunga, unakamata hadi sasheti hivi, sio tunaona maziwa ya bunga, unahimwaga ndani. Kama unapenda maziwa hii ya ng'ombe, unapata maziwa ya ng'ombe imekamuliwa pale pale, unatogotesha. Ukishatogotesha ikisha pola, ndio unamwaga ndani, unamwaga mwele farine. Ukishamwaga farine, unakamata mayai. Ukishakamata mayai unasadepa na pato yako. Kama utatia 4, kama utatia 5, ndio gramu. Ukishakamata mayai unamwaga nayo mule. Kisha unakamata citron. Kama unapenda vihumure, unakamata citron. Usikamulie ndani ile maji. Hapana, ni makosa. Unakamata ile mayai ile ayule na kwa vert. Unafika unairapele mwa ile farine yako. Ukisharapele mwa ile farine yako, unakamata na vere ya sukari. Usitie mingi tu kwenye wapendake sukari ya mingi. Na usitie chumvi. Ukishatia ile vere yako ya sukari, sasa unaleta ile maji yako ya tiede. Unafika unamwaga pole pole, usimwange sana mwanga, unamwaga mulaki. Juu farine isikuwe teketeke sana. Kisha unaponda ichone meregea, unakamata ile basi yako ya pate, unaitia kwa kifukutu. Watoto wasipige kipasi, watoto wasichezeko. Sasa hivi vya kunawia kwa vya hii ni bunga, hapana. Unatia kwenye watoto watafika, kwa hiyo uko kalme, na kuweka kifukutu. Unafunika kwa base nyingine, unakamata mfuko, unafunika, pia unakamata sinia, unafunika. Unachunga maere. Je présente. Jina ni Tumaini Mtamba Barita. Niko atlete wa Fondation Kirochi. Hapa mimi na presenter shawarma. Hapa tupate tulianzia ku frit, onyo, nyam, koko na salad na carrot na citron na concombre na poivron.
na mayonnaise. Juu tutengeneze saladi. Tunaanzia kushu, tunatia karoti, tunatia poivron, tunatia citron, kisha tunatia kusinia, tuna mélanger. Après vous mélanger, tuna vifuruga. Après kuvifuruga ile maji ya kwanza tunaimwaga. Usitie ndani juu. Pale ni kuharibisha vitu moja. Après kumwaga ile maji ya kwanza tunaikamata tena. Unatia kusinia, unatia kusinia, unatia ndani mayonnaise, unavuruga tena, unachanga. Après kuchanga, unatia fasi moja. Après pale unatengeneza pate. Après pate kisha unakamata sinia ya propre, unatia kwa ile pate. Après le pate unatia frites, mayonnaise, nyama, salade, carotte, oignon, concombre. Kisha unakamata ile pate unafunga. Après unatia koro unaambale. Après unatia mafuta kumoto. Kisha unakamata wa shawarma. Unasema mie mtu fulani nafanya kazi swate ya shawarma. Unatia kadevi pale. Simasha kufundisha hivyo? Unatia kama utauza kama ni shu ngapi, farini ya ngapi, yote unatia kadevi pale, si vile? Kisha kutia kadevi pale unatuletea hapo. Na unasema mimi nakuwa naulisha fasi fulani na wakili yangu watakuwa wanakuwa watu fulani, si vile? Unatia tu kupapie kisha unavileta. Na wachapati vile na wale babenyi nabo wanatia kale kadevi kao. Sawa?